हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानक मो पुणी थरे स्वागत करछि मोर आउ एक यूट्यूब ब्लॉग को। आज जेहेतु संक्रांति अच्छी से लगे मु सका गाधे कि ठाकुर पाखे झुटी पकाऊे। झुटी पकईबार कारण यही कि आज हूँ काठीकटा संक्रांति। कौन आपण मानक यहाँ शुणिक हस लगुच ना? मत भी एमती हस लगी कहीं मत भी यहाँ नुआ नुआ लगे कहीं यहाँ कौ संक्रांति आपण मैंने कमेंट मध्यम कहे। मुझे शेष कहि भिडटा शेष पर्यंत देखो यार नाम कहीं काठीकटा संक्रांति होती शेष पर्यंत देखिले आपण मैंने जानीपारे। एवं चल देखिए मु झुटी पकाऊँगी। पकई सारा पर ठाकुर को पूजा करी। एबे वर्तमान मोर ठाकुर पूजा सरीगला। देखिपे ठाकुर को बहुत भल भाव में सजाई देती आते सुंदर देखा। एबे चलते देखा पदारे आमर दांडरे केमी पूजा करा जाए। काठीकटा संक्रांति माने कौन भिडटार शेष पर्यंत देखो जानीपर। ये मुझे गोबर रे लिपि देती दांड को आ झुटी पकई देती आ सब सामग्री सजाड़ी करके रखीदे। कहीं जेहेतु आम बाबू पूजा करेंगे से तो आ सब किसी सजाड़ी पारे ना। मुझे मु आम माँ सब सजाड़ी के रखीचु। भावुथे यहाँ संक्रांतिर ना एमती कहीं दि जाए कहीं काठीकटा संक्रांति माने किछिटा गछ को आनिक पूजा करा जाए। से गछ को लेकिन बिलर लगा हवा कहीं लगा जाए मुझे जानी किंतु मो हिसाब रे मु कहूँ कि एमती पूजा करके लगेले धान जो फसल करा जाए ना बिलर भल फसल होता है। आपण मैंने जब जानी कहीं पूजाटा कराए कमेंट मध्यम निश्चित भाव में मत जनइबे। एबे आम बाबू आसी सारी पूजा करने से मुझे सब धूप दीप लगे दूसरी सी बर्तमान पूजा करेंगे। चलते देखा केमी पूजा हो कहि कि गछ नहीं पूजा करा जाए। आपण भावना देखिपे ये जो गछ सब अच्छे यही सब गछ को नहीं पूजा कराए सेगुड़ी गचर नाम कौन मु बर्तमान कहीदे जी जानी से सब कहे। अही दसी गड़ गड़ी आ पानी शिमिली आ कई फूल को लेकिन पूजा करा जाए। आउरी भी किसी गछ अच्छे जार ना मुझे जानी। आपण मैंने जब जानी कमेंट मध्यम जनइबे। बर्तमान आमर भोग चकुड़े से केवे पूजा करना ना से कहवाक पड़ुଛି
କ'ଣ କାହା ପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ସେ ପୂଜା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୂଜା ଆମର ଏଠି ସରିଗଲାଣି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆମ ବିଲରେ ଆଉ ଚାଳ ରଖିଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଚାଳ ଘର ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାଳ ଘର ନେଇକି ଲଗାଇବେ। ଆମ ବାପା ଏଠି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେମିତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପୂଜା ନା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ପୂଜା ଆମ ବାପା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଚାଳରେ ଗେଞ୍ଜି ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ନେଇକି ବିଲକୁ ଯିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଲରେ ଗଲେ ମୁଁ ଚାଲି, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ମୁଁ ଏବେ ପିଠା କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ନା, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକରେ ରଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଆଗେ ଖାଇଦେବି ନା, ସେଥିଲାଗି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା କରିବା। କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଗେ ତାୱାରେ ମୁଁ ଆଗେ ତେଲ ଆଉ ପାଣିକି ମିଶାଇକି ଲଗାଇଦେଲି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠା ବହୁତ ସହଜରେ, ଯେତେ ପତଳା କର ଦୋସା ଭଳିଆ କଲେ ବି ସେ ଉଠିବ ଆରାମସେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଠା କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପିଠାଟା କେତେ ସହଜରେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ମୋର ବହୁତ ସହଜରେ ଉଠିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କେତେଟା କଣା ଅଛି ପିଠାରେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ରଜକୁ ଯିବାରେ ଅଛି, ୱିନର୍ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଣିବେ। ଏବେ ମୋର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଠାରେ ମୁଁ ଦୋସା ଭଳିଆ ଆଳୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆଳୁ ଚଖାକୁ ଲଗେଇକି ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଲଗେଇକି ଖାଇବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆମ ଅପା ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୋତେ ଏକା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ରହୁଛି ମୁଁ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।